के कव्वाखाली उत्साहधारा टाउनशिप के अंदर भीषण आग लगने की घटना से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की। धीरे धीरे आग की लपटें बढ़ने लगी और इसकी सूचना सिलीगुड़ी अग्निशमन विभाग को दी गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग पूरे घटने की जांच कर रही है। नाम আমার নাম অজয় আগরওয়াল। কিভাবে আগুন লাগলো? আমি তো আমার সাইটে কাজ চলতেছে, তো ওখানে আমার লেবার বললো কি ওখানে ধোঁয়া উঠতেছে, তো আমি স্কুটি নিয়ে আসলাম, তো দেখি এখানে তো আগুন পুরো একদম বিরাট আগুন লাগছে। এখন কি কারণে লাগছে ওটা আমি বলতে পারবো না। তো সঙ্গে সঙ্গে এরা ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করলো আর উইদিন 10 মিনিট ফায়ার ব্রিগেড চলে আসলো। এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন সব কন্ট্রোলে আছে, তো এখন কারো ক্ষতি হয় নাই। বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেল একটা। হ্যাঁ, বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেল। হ্যাঁ, বড় দুর্ঘটনা হয়ে বেঁচে গেল। সব ঠিক আছে, সব সাবধানীতে সব ভালো মতন হয়ে গেছে। থ্যাঙ্কস টু আমার ফায়ার ব্রিগেড যারা টাইমলি চলে আসলো। এরা থাকলে সব কিছু নিয়ন্ত্রণে চলে আসলো।